मिकी बाबा आज कित्या लागून आयला पुलीस स्टेशनार तूं? काल पुलीस सोद कोत्ताले हे म्हणजे घरा कडेन. हय कित्या लागून? कोण जाणा गेलो म्हणटा कडेन आयकल ते पयर ती स्टेटमेंट केलो म्हणून. आता असली कोण क्रिमिनल आहा ते दवरिना आनी आमचे सगळे बुडून घरा कडेन दवरून म्हणटा पळय आमी कितें करतलो. फरक पडपाक काय ना. कितें खबर कसं म्हणून कितें जालां आपयलो म्हाका तुमी कित्याक मिटिंगे गेले न्ही म्हणल्यार कितें चोया न्हू म्हाका खबर मेळटे भशेन पयर स्टेटमेंट केलो म्हणून. स्टेटमेंट कितें म्हूण केलो स्टेटमेंट घालता पळय आख्खे गोंयभर आमचे कॅथलीक लोक दुखेल्ले आहात. तो संतोष सुभाष वेलिंगरांचो स्टेटमेंट केलो उपरांत ताचे पयलीं हांवें कंप्लेन दिलोलें पयलीं स्टेटमेंट केलें तेन्ना. सो कितें जाता इतल्यो पावटी एक पावट स्पॉट फ्री केलो म्हणजे तेजेर कारवाय जावं ना देखून तो परत हांवें स्टेटमेंट केलो म्हणटकच तो हॅबिच्युअल जालो न्हू रिलिजनाचे उलोवपाक. आनी गोंयभर लोक भायर सरून एज्युकेशन केलें रस्ते बंद केले आनी रस्ते बंद केले आसतना एक मनशा लागून आख्खें गोंय बंद जालें. पूण म्हाका एक समजना बाबा गोंयचो लोक रस्तो भायर पडलो कॉमन मनशाक सदांचे काम करपाचे कितें करपाचे त्रास जाले. कोण जाणटे नेणटे कोण दुयेंत आहा तांकां खंय हॉस्पिटल वचपाक त्रास जाले आनी आख्खें गोंयभर. पूण कोणा सांबाळटा आतां पुलीस डिपार्टमेंट एक मनशा सांबाळपाक 10,000 लोकांक त्रास जावपाक. आतां हितून एक मनशा हितून पावरफूल जालो तो पावरफूल जालो जाल्यार तुमकां तो मेळना जाल्यार आमचे सारके मनशां मेळ्ळा म्हणल्यार टोकयता आनी कितें कर म्हणून वता. हेच्या खातीर तुका हय आतां जरी तर असले मनीस तर हे रिलिजनाचेर स्टेटमेंट काडूंक लागले कोण जाल्यार एक सोंपोवपा जावो आनी ते एक हें दवरपाक जाय दोश पडटलें कित्याक बाबा असले रिलिजन दुसऱ्या रिलिजनाचेर उलयले म्हणटच हे भाशेन जाता आनी बाबा लोकां कडच्यान पासेस काडूंक ना कोणी तकली सुटलो उडयत म्हणून समज तुमी तेका लागून आज तुका हांगा आपयला. एक्झाम्पल सेटअप करूच पडना नंतर कोणूय येता खंयच्याय धर्माचेर कोणूय उलयता. आतां म्हाजे तुमी हिंदू आसा आनी तुमी शिवाजी म्हणटा ताका देव म्हूण मानता आमी वॉरियर मानता बरें. पण आमचे कॅथलीक आहा ते वयता मानता जाल्यार तुमचे कॅथलीक आहा ते आमचे गोंय साहेबाक गोंय साहेब म्हूण मानता आमी कोणाक फोर्स करीता बाबा तूं मान म्हणून आमकां दिसलें बाबा कॅथलीक लोकांक आमचो गोंय साहेब आमी मानता. सो आयज ह्या कोण रिलिजनाची कोण स्टेटमेंट करता आनी तांकां एस्कॉर्ट फ्री कंप्लेन दिल्या उपरांत पासून कांय करना उपरांत परत हांवें स्टेटमेंट करता म्हणजे दीस इज समथींग आमचे गोंयचे पीस पिड्यार करपाचें जालें ना. आमकां पीस पिड्यार जालो ते हें जालें एज्युकेशन केलें म्हाजी भुरगीं सदां 4 पावपाचीं ती रातची 6 पावलीं इस्कॉलाक. सो आमकांय त्रास जाले आमकांय पडत गेलो आमच्या भुरग्यांचे न्हू. सो कित्याक लागून राजा खातीर तुवें ते म्हणलें ठोकूंक जावं तो ती हायस्टील स्टँड भुरगीं पावना आनी हायस्टील स्टँड अशें आसूं जायत जाल्यार म्हाका हांवें कितें स्टेटमेंट केला हायस्टील स्टँड वचून आमी कित्याक त्रास काडपा जाय एक मनशा लागून म्हणजे घरच्यांनी कित्याक त्रास काडपा जाय. बरें एक आज